chini oro tini asuklai panda jeta angmakhai chini CCS চংক্রেং ক্লাব সোসাইটিনি जों কতগুলা অ্যাক্টিভিটিস नि মধ্যে যারা ইয়াং তংনাই যারা কালচারাল অ্যাটাচ তংনাই রক থুইথাই হিমান অপষ্টমাস লিবরনো বর্তিজা সরণ খাইনা বাগৈ এ অর বিভিন্ন চ্যানেলনো जों একটা মেসেজ রেনা মাগিনো যেমন অর তাক রেসাব করং চিনি বিশেষ চিনি কমিউনিটিনি মুসুম করং তারপরে নাটক পাটক খাই থানাই রক বংনো তুই আকৌ একটা কালচারাল ইভিনিং খাইনানি বাগৈ চেষ্টা जों सामबाखाय hukumu awat ari jengko sanjana hukumu ara putra sanjana hukumu songjana bagai जों aro tini asulayo ini mo tabuk to जों tentative samakai to January last part sain bo salewan January last part February ni majer modino jeta convenient salaya ko जों khainai an mukai khogedro Debborma CS ni advisory committee ni chairman जों तिनि अर मो बायजालनि थों नख्लाव आसुलायमाने ओंखा तिनि जोंनो जों सानो यागार थानाय रोजाब गोरों बिमल देबबर्मा ते मोसानाय गोरों तिनि ब्रजकिशोर देबबर्मा बरंनि मुकुमनो तयै कायसा पान्दा संजानाय अर रोजामु मुकुमो तयै अर पान्दा संजानाय गाबनो तयै न तिनि अर आसुलायमाने जों जतन मिलिलाय अब जों दाबो कक खालामैका हायसे फेब्रुवारि 9 तारिख सिमैखाय एग्जाम थानाय चेरारनि गाबोन सिगां न खालायजानानै हिमाचलय दङ गाबो जानुवारिनि आतै सेकेन्ड बा थार्ड उइक रग खालायजागोन हायमा दङ जों दाबो डेट फिक्स दं याखौ हमना पहिला अमो हायगा प्रग्राम खालामना आगि याखौ र मन पहिला आं डाक्टर अलक देबबर्मा आं रोजाबनाय बिमलनि बिनि फायुंलायो